Да. 7 ans. هنا يعني هذا الهيئة كهيئة يعني المدارس هذه يا أخي ما Algeria, this fascinating country of the Black Continent facing the Mediterranean, has unfortunately come to be associated with war and conflict in the international arena. Algerian soil has been a constant object of desire for foreign powers, and the country experienced its most peaceful and prosperous period during the 30 years under the Ottoman sovereignty. That's why Barbaros Khaireddin Pasha is the most respected figure in the country's history. And even today, it is possible to feel the atmosphere remaining from the old Ottoman Empire. Algeria's dark days started with the occupation by the French. The French occupied Algeria in 1830, and the country was considered to be one of the provinces of France. But in this Algerian province, only the French and the Jews, that is, only a tiny minority, was given citizenship. Under the French law, Algerian Muslims could not hold public meetings or leave their homes and villages without permission. Algerians were subjected to violence, torture, insults, humiliation and disenfranchisement for over 120 years. However, they never gave up. In the way of independence, Algerians lost millions of lives. Finally, after the Algerian War of Independence, which lasted 6 years, Algeria was pronounced as an independent country, and July 5, 1962 was proclaimed as the Day of National Independence. The witnesses of those days are still alive today, and within the heroes of the war, there are women who were the commanders and the soldiers. Şu an bulunduğumuz bölgede tek bir Cezayirli bile yaşamıyormuş. Bütün bu evler Fransızlara aitmiş. Burada yaşayan kadınların ise yapabildiği tek şey Fransızların evinde hizmetkar olmakmış. Ancak bağımsızlık mücadelesinde pek çok kadın yer almış. Bu kadınlardan birisi, bizzat kumandan, savaşçı olarak yer alan kadınlardan birisi Louisette Ignil Hariz'in evindeyiz şu anda. Bizi karşılandığında evinin penceresinden bize ilk gösterdiği şey Cezayir manzarası oldu. Ve ilk sözleri işte benim Cezayir'imdi. Très jeune, nous avons appris cela. Donc, on n'a pas été étonnés. Nous avons toujours nous avons connu très jeune à l'école les discriminations telles que nous étions les seules musulmanes à l'école française, parce que le soir on faisait l'école française et le soir l'école coranique, parce que papa était, il était exigeant sur cela. Il voulait la culture française et la culture musulmane. Ce que nous avons fait, ça n'a pas été facile au départ. J'ai dû j'ai dû uriner. Et c'est là où la directrice attendait cet exemple, ce mode, et elle a alerté toute la classe pour dire, voilà, regardez les Arabes, ils ne savent même pas aller au water, au cabinet d'étoiles. The capital Algiers is an impressive city with a view you can enjoy from different angles, where you can see the splendid seaside, white houses and the mixture of the Islamic Ottoman silhouettes within the French architecture. For years, this beautiful scene we are watching now was prohibited to the rightful owners of this country.
The only place they were allowed to live in Algiers was the Kasbah, which means town in the Ottoman Turkish. Kasbah was founded under the Ottoman Empire, but unfortunately, Kasbah is nowadays known for unemployment, poverty, and a rising level of crime. In these historical streets which have been designated as under the protection of UNESCO, you feel that the time has stopped a long time ago. The Algerians weren't allowed to live with the French. The Algerians were like second-class citizens. They weren't considered as normal human beings. They were nicknaming them donkeys, the bougnoles, which is a French word for donkeys. That's how they regarded the Algerians. The houses in the narrow streets of Kasbah are being shared by crowded families today. The footprints of the occupation are still visible here. The original people of the Kasbah have disappeared. Well, they were the charm of the Kasbah. They were really warm people, good-hearted, warm people who welcomed anyone into the Kasbah because they are used to the family life. They were used to the brotherhood. Everyone called everyone else brother and sister. A total respect among the people. It brings tears to my eyes. What about now? What kind of people are now here? Still the young youth here is still there. The children of Ali Lapointe and the like. I'm sorry. Goodbye. Salam. Thank you very much. Des renseignements du colon quand elles avaient travaillé. Elles nous ramenaient des renseignements précieux parce que il fallait savoir où est-ce qu'ils allaient ces colons et qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, elle a participé, elle a été elles ont tout donné, elles ont beaucoup souffert, les femmes, surtout quand je sais que parfois les femmes ont été abusés devant leurs frères, devant leurs enfants, devant leur père. La douleur était atroce. Ils ont fait de moi ce qu'ils ont voulu. Bon, ben, j'ai tenu le coup. Bien sûr, je préférais mourir. Au contraire, je les injuriais, insultais, pour qu'ils m'achèvent. Pour que la douleur s'arrête. Je n'ai pas pu. J'ai pas pu. Avec quoi? Rien. Bon, puis après, doucement, à chaque fois, quand j'insultais, à la dure, on ne faisait pas de discrimination entre les femmes et les hommes, rien du tout de cela. C'est ici que je vois un peu de discrimination, mais au Maquis, il n'y avait pas. On était responsables, pas parce qu'on était femmes, au contraire, il fallait, après l'indépendance, ils nous ont dit, bon, vous, les femmes, vous avez fait votre devoir,
vous avez fait votre devoir de militante, vous avez aidé à libérer le pays. After the independence, the contribution of women in the War of Independence has never been forgotten, but it is not possible to answer the question of whether women managed to get equal rights as the men with a positive. One of the most contentious issues in Algeria today is family law. L'Algérie est un pays indépendant depuis 1962. Et donc, à la veille de l'indépendance, nous avons pratiquement hérité du droit français, que nous avons continué à exercer jusqu'en 1965. Mais en 1965, nous avons tout simplement traduit le droit français dans la langue arabe, ni plus ni moins. Et le Code civil français contenait dans son premier livre le mariage. Mais, étant donné que nous sommes un pays musulman, les règles du droit musulman diffèrent du droit positif français. Nous avons des règles. رئيس الدولة قال في إحدى خطبه بأنه لا يمكن إطلاقا أن نغير أي حرف نص عليه القرآن. On ne peut pas varier les règles du mariage, par exemple, ou de l'héritage. On ne peut pas les varier, on ne peut pas changer le Coran pour faire plaisir à des féministes. Ce n'est pas possible. On doit garder nos règles fondamentales et nous adapter à ce droit. Et non pas demander au Coran de s'adapter à une loi laïque. Fait, puisque nous sommes un pays, la Constitution dit que la religion de l'État est l'islam, cela ne veut pas dire que tous les Algériens sont musulmans, en pratique. Although the Algerian laws seem to be based upon Quran, Islam is one of the most sensitive issues in Algeria. Islam came to Algeria in 7th century, and since then mosques and dervish lodges have been the centers of Islamic education. When the resistance started against the French occupiers, mosques and Islamic centers became the place for resistance. After the independence, a socialist one-party regime was introduced in Algeria, and the wounds of people who had fought for years were partially healed. But unemployment and repressive policies enhanced the call for liberty from the society. According to the constitutional referendum in 1991, Islam was recognized as a state religion of Algeria. And in the following period, the Islamic political party called FIS had an overwhelming victory in the democratically held elections. However, the party was not allowed to govern the state. After the military coup, which was actually supported by the French, the country was drawn into a bloody civil war. The toll of the terror was 100,000 deaths and 4,000 people reported missing. And again, women were the ones to be affected the most. Mostly the mothers of the missing people have been gathering in front of Human Rights Commission every Wednesday. راني من 93 اللي داو وليدي انا ومعايا الناس بزاف 93 94 95 داو 96 92 داوهم ما عندنا معلومات بلي اولادنا كاين اللي حيين راهم في الكازيرنات كاين في بني مسوس كاين في بن عكنون كاين في الصحراء داوهم حنا ما طالبين حقنا نطلبوا اولادنا يبانوا كما كانوا ماشي غير على نفسنا ينظر انا نهضر على الامه كاع هذه هي يبينوا لنا اولادنا ما نطلبوا والو عند الدوله هذا ما كان. These unfortunate women who are desperately looking for their sons or husbands have sometimes had confrontations with the security forces. Sometimes they were harassed, and some other times they were arrested. Although they traced along the edge of the darkness, they keep struggling. Until now, not even one missing person out of 4,000 have been found. أنا داوني راجلي يخدم في الفلاحة ها هو جاو في الليل الحكومة اللي رفداتو نعرفهم داتو في الليل على 12 تاع الليل مانيش عارف لا مات ولا راح. Uzun süren bağımsızlık mücadelesinin ardından kendi içinde bir iç savaş yaşamış olan Cezayir'de en önemli sorun aslında toplumsal barışı sağlamak. Şu anda terör olaylarının dışında sokaklarda şiddet olayları, kapkaç olayları çok yoğun olarak yaşanıyor. Bütün bunların ardında ise toplumsal barıştan sonra diğer en önemli problem işsizlik ve ev sorunu. Hükümet bu konuyu çok ciddiye alıyor.
Burada Cezayir'de, özellikle Cezayir'in başkentinde bir evde 6 ailenin bir arada yaşadığı bile söyleniyor. Hatta ailelerin nöbetleşi olarak bir evi kullandığı, bir kısmı uyurken bir kısmının dışarıda kaldığı söyleniyor. Bu sorunu çözmek için Cezayir ciddi bir konut hamlesine girmiş durumda. This is to say, the toll of the civil war is not only the missing people who are still on the list to be found, but also many social problems such as unemployment and homelessness. Parce qu'au niveau de la situation actuelle, c'est trop difficile pour avoir une maison, pour faire aussi pour avoir une femme. Et c'est quelque chose de, c'est un investissement, c'est un projet lointain. C'est un très grand projet actuellement en Algérie, ou même pour avoir, كما نقولوا واحد يقدر يتزوج avec un salaire. The housing problem is mostly visible in Kasbah in Algiers. The children are growing up in these houses where sunlight cannot come in, and they are the children of Fatimas, who once fought against the occupation powers. عندي بيت صغيرة فيها زوج مترات طول، متر و65 طول، والضيقة فيها 3 مترات عرض في زوج طول، وراني فيها 30 سنة. زايد بابا في الريبو تاعنا ولاد القصبة ماشي معروفين، واليوم راني دوموندي 30 سنة وانا ندوموندي في السكنة ما عطاوليش. محرومين من السكنة، احنا اصحاب القصبة محرومين بزاف من السكنة. عندنا مشاكل بزاف. وما كاينش اللي يحوس علينا، ما كاينش اللي يشوف لينا. هيميديتي على البلافون. كوزينة، هذه هي الكوزينة، هذه هي سال دو بان، هذه هي الصالون، هذه هي كلش فيها ناكل فيها نرقد فيها توت ici. Life has been harsh for Algerian women. They are fighters in many areas. One of the difficult areas they struggle in is politics. Their position in politics is much better than in many countries around the world. Today, in the parliament, there are 24 deputies and 4 senator women, and in the cabinet, there are 3 ministers. طبعا فيه مشاركة سياسية بحيث وجود المرأة على مستوى الأحزاب المختلفة الموجودة في البلاد، حتى على مستوى القيادات، بحيث أن هناك امرأة رئيسة حزب في الجزائر وشاركت في الانتخابات الرئاسية. Au Parlement, il y a une trentaine de femmes à la première chambre et aussi au Sénat, entre 6 et 7, qui sont d'un très haut niveau. Il y a des médecins, il y a des professeurs d'université, il y a des ingénieurs, il y a des docteurs en sociologie, et elles sont très فعالات، يعني elles sont là, elles interviennent. Cezayir'de kadını anlamak, Cezayir kimliğini anlamaktan ve tanımaktan geçiyor. Cezayir kimliğini tanımak ise Cezayir'in şimdiye kadar etkisinde kaldığı pek çok kültürün izlerini sürmekle mümkün. Cezayirli kimdir, Cezayirli kadın kimdir sorusunu aramak üzere geldiğimiz Cezayir'de farklı kadın kimlikleri, farklı tanımlarla karşılaştık. Il n'y a aucun problème identitaire en Algérie. Ce sont les médias étrangers et notamment les médias occidentaux qui veulent absolument justifier les problèmes qui se sont posés au gouvernement algérien, au peuple algérien, à la société algérienne par ce problème identitaire. Il n'y a pas de problème identitaire. Donc si on se réfère à l'histoire de l'Algérie, effectivement nous avons un problème de langue. Nous avons appris le français parce que l'Algérie était colonisée. Et donc, il y avait les écoles françaises. Mais ceci, je peux vous assurer que le peuple algérien n'a pas perdu son identité. Il est arabe, musulman. Là, c'est reconnu, nous sommes arabes, nous sommes berbères. Et donc, il n'y a pas une composante. C'est un tout. C'est un tout. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Bien que, je vous disais, la religion ne peut pas entrer en ligne de compte parce que c'est quelque chose de tout à fait personnel. Nous avons
dans toute la législation algérienne les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais à la réalité, dans le comportement de tous les jours, c'est là où nous voyons qu'il y a une certaine violence, une certaine exclusion dont les femmes souffrent, ou une exclusion dont les premières victimes sont les femmes. لا تشكل ظاهرة العنف في الجزائر لا تشكل ظاهرة، هي موجودة، ولكن احنا للحماية نسعى دائما إلى القيام بحملات تحسيسية، وبالتالي سنقوم بحملة تحسيسية تنطلق يوم 22 novembre et la sexuelle sur les lieux de travail. Comme je vous disais, il y a une égalité sur le plan du travail entre la femme et l'homme. Donc la femme est appelée à rentrer dans le marché du travail et elle a subi des harcèlements de la part de ses employeurs. L'Algérie n'avait pas d'article concernant le harcèlement sexuel dans son code pénal. Et pendant 5 ans, j'ai commencé la lutte, mais d'autres femmes et d'autres hommes m'ont suivi et nous avons fini par avoir une... Dans le monde du travail, pour le même diplôme, la femme a un poste subalterne par rapport à celui de l'homme et donc par conséquent a une rémunération moins importante que celle de l'homme. Souvent, elle fait face au harcèlement, qui est quand même un fléau que l'on retrouve un petit peu dans tous les pays du monde. Bien au contraire. D'abord, l'islam a libéré la femme et la première femme, l'épouse de notre prophète, que Dieu ait son salut, était une très grande commerçante. Donc, dans la tradition et dans la religion musulmane, et aussi dans tout ce que peut contenir comme fatwa, comme verset de Coran, il n'y a aucune différence pour que la femme soit l'égale de l'homme dans le domaine du travail. Concernant mes activités, je représente un groupe qui est en même temps dans les assurances, dans les complexes touristiques, dans les constructions, dans l'habitat. Nous avons également des chantiers bientôt. Et un demi-siècle, on a fait beaucoup de chemin. Jusqu'à présent, les femmes algériennes sont un peu partout. Elles sont ministres, elles sont médecins, elles sont chauffeurs de bus, elles sont secrétaires, elles sont femmes d'affaires. What Mrs. Najira, the most prominent businesswoman of Algeria, said verified what we saw in the country. Women are working in many different fields, visibly in the capital. Fatiha Dini is just one of them. She's a public bus driver. She's married and has 5 children. وكنت أنا من ضمن 13 رجل ونجحت في هذا الاختبار، نعتبروه اختبار. بالنسبة للركاب كي أول يوم ركبوا معايا كانت الحافلة سامتة، يعني عادة الحافلة كي يكون فيها الركاب تكون فوضى، يكون صوت. مي في النهار ركبوا معايا أنا كانت صمت، ما لست أدري إن كانوا مسرورين أو كما نقولوا مندهشين. حسب رأيي المرأة الجزائرية متحضرة وقادرة تعمل الشيء اللي ممكن ما قاعدش ما هوش ظاهر في الجزائر، بصح ممكن لو كانت تحب تحب حاجة باش تخدمها، لأن المرأة الجزائرية إذا أرادت أن تفعل شيئا فتفعله كما يقولوا تفعل ولا تعمل بكل روح وبكل جدية. On est libre, mais on doit respecter quand même certaines conditions de vie. Et c'est très rare de sortir la nuit en Algérie, hein, surtout pour la femme. D'ailleurs, ça se voit, il n'y a pas de magasin ouvert, il n'y a pas quoi faire la nuit en Algérie. Quand on sort, qu'est-ce qu'on va faire? The streets of Algiers are full of women during the day, but at night, the men take the place over and it is almost impossible to see the women outside. However, it is said that because of the terror, even men could not go out during the night a few years ago. Today, things are changing rapidly and there are some cafes for young people, and it is possible to see them in the cafes in the evening.
The effects of terrorism and the violence are slowly being erased from the social life, and the change becomes more visible. Algérie pour toujours, Algérie mon amour, Algérie pour toujours. Bonsoir, je m'appelle Rim, j'ai 24 ans, je suis mannequin, j'ai 7 ans d'expérience. J'ai participé dans des concours de Miss, j'ai eu le titre pour Miss Algérie 2004 et j'ai été à Dubaï pour représenter l'Algérie. J'ai été classée 2e dauphine pour mes Miss Méditerranée. Maintenant, je fais assistante commerciale dans une boîte de communication. Des sorties entre garçons et filles ici en Algérie. Vous savez bien qu'on est des musulmans avant tout. Et dans l'islam, ça ne permettra pas de faire des sorties comme ça intimes avant le mariage. Comme on dit, c'est pas halal. C'était le destin et j'aurais aimé de prendre une Algérienne, mieux qu'une Française. Ici en Algérie, l'homme a plus d'autorité. يبدو أن الرياضة كرة القدم النسوية بدأت بصعوبات خاصة في المجتمع الجزائري، والنظرة تاعو التي كانت ذات نظرة بالطبع ذلك تابع للتقاليد والعادات المجتمع. ما نحن إلا صورة للمرأة المعاصرة، ولكن دون التخلي عن تقاليدها. امرأة معاصرة مع الحفاظ على تقاليدها وعلى عاداتها وعن طباعها، طباع الوطني ما يقال. بالرغم من كل هذه الإنجازات التي حققتها المرأة الجزائرية، فهي تواصل نضالها على مستويات كثيرة حتى تكون نضمن يعني المساواة الحقيقية، لأنه لا زالت هناك تعترضنا مسار يعني صعوبات في مجالات كثيرة. فمثلا أعطيك مثلا Ce qui change actuellement en Algérie, ce sont les mentalités. Je crois que nous nous battons pour ça, parce qu'il n'y a que les mentalités, il n'y a que l'éducation. L'éducation qui pourra faire avancer les choses, l'éducation qui pourra changer les choses. Et tant qu'il y aura encore dans ce pays des illettrés, des ignorants, il y aura très peu de changements. Donc l'éducation, l'éducation, l'éducation. Merci. Education of women is seen a way out in Algeria like in many other countries in the world. The women literacy rate has increased compared to the past. Aisha Berki, once a militant in FLN, National Liberation Front, dedicated herself to the education of women and founded an association named Iqra, which means read. It is the first verse of the Quran. Ce qui m'a amené à créer l'association Iqra en 1990, ce n'était pas un hasard, puisque le 12 juin 1990, j'avais été confrontée au désarroi des femmes qui sont venues voter pour la première fois dans le cadre des élections communales pluralistes.
et où il y avait 18 parties en cours, en lice, mais malheureusement, personne n'a tenu compte de l'analphabétisme de nos concitoyens qui ne savaient pas lire les bulletins de vote. L'analphabétisme touche beaucoup plus les femmes que les hommes, puisque aujourd'hui, en 2005, le taux d'analphabète il est de 26,50, alors qu'à l'époque de la création de l'association, l'Algérie comptait 43% d'analphabètes. Bon, cette régression de l'analphabétisme n'est pas due simplement à notre activité, mais plutôt au programme national d'éducation, où quand même il y a plus de 98% d'enfants qui vont à l'école, filles et garçons. Malheureusement, nous avons eu cette période de tragédie nationale qui a fait que... Cela est visible lorsque vous entrez à l'université d'Alger ou dans d'autres universités, vous voyez que les filles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons. Je disais que c'était pour la simple raison que nous sommes dans un pays musulman, les filles n'ont pas le même statut que le garçon dans un pays musulman, et donc leur seule planche de salut, c'est d'étudier pour justement échapper aux différentes contraintes. Parce que vous savez très bien que la femme arabe n'a pas d'autres issues que l'enseignement, les études. Donc elle pousse ses études jusqu'à parfois atteindre l'apogée, c'est-à-dire la licence, le magistère, le doctorat, pour avoir plus de liberté d'expression, plus de liberté d'action. Donc c'est un moyen pour elle de sortir du joug de l'homme. Dad was very religious. He was imam. So we are not living under pressure. If, some people are claiming it, they might be mistaken. Has Islam forbidden women to study? No, never. If I am wearing a scarf, do you mean that? I'm convinced that I have to wear a scarf. I'm wearing it, but I was not born with a scarf. Okay? I wore it when I came to the university. So for me, I'm convinced, but I cannot oblige another woman to wear it. She is free. For me, the Algerian woman is free. She may be as free as a French woman, for instance. Of course, we have some traditions, some religious traditions that we have to respect. طالبة في الجزائر بالنسبة لي ماهيش عايشة يعني مكانها ماهوش كيما يلزم مازال شوية يستحقروا بها وان بليس ما عندناش يعني لا ميكسيتي شوية راهي نورمالمون المرأة في الجامعة يكونوا محترمينها يعني كي تخرج من المعهد ولا يكون عندها دبلوم يستعرفوا بها هنا كي تتخرج ولا شغل ما يستعرفوش بالدبلوم تاعها وحتى ولا حوست تخدم من المهنة يعني لازم يعني كان وحده يشوفوها دايره الحجاب ما يقبلوهاش يليق في لي سوسيتي دوكا كامل راهم يخيروا وحده تكون زعما لابسه بيان وتكون شابه وتكون كوكيت فوالا. لا أرى أن الحجاب أن المرأة تجبر على الحجاب لا يمكن هذا مهما كان لكن الآن لا يمكن فرض أي شيء على المرأة لأنها تطور كان هذا المفهوم من قبل فأصبحت المرأة حرة في هذا الجانب أنه تستطيع تلبس أو لا تلبس شيء تابع لإرادتها. وبالنسبة لي أرى أن الحجاب فرض على المرأة تجبر أو لا تجبر فهو فرض عليها يجب أن ترتدي. Je pense que pour ce qui est du foulard, ça ne m'a pas posé de problème pour décrocher mon poste.
ça c'est sûr. Mais je sais qu'il y a des étudiantes qui ont des soucis de ce genre parce que ça dépend aussi des milieux qu'elles fréquentent. C'est-à-dire que si une étudiante se présente pour l'obtention d'un poste au niveau du ministère des Affaires étrangères, par exemple, الآن والحمد لله هذا التخوف أصبح أقل حدة يعني نعم. في السنوات الماضية نذكر لك هذه السنوات الثمانينات التسعينات كانت الآنسة الطالبة التي ترتدي الحجاب ممكن تجد الأبواب مسدودة أمامها حتى في أثناء الدراسة مش أثناء الممارسة. المرأة العربية صحيح أنها تلبس الحجاب ولكن الدين مترسخ في المرأة الجزائرية أكثر من أي مرأة أخرى، حتى لو هي ترتدي الزي الغير الشرعي، حتى تراها بالجين أو بلباس يعني. So hijab is not very important for me. It's not a crucial problem. I have all my friends who wear hijab. No problem. They are very modern women. Very, very modern. Algeria is the second largest country in Africa, but most of its lands cannot be used as they are deserts. After meeting the women of the capital, we traveled towards to the south of the country to see women's lives in different parts of the country. Ghardaia, Algeria's gateway to the desert, is a very old town, and it is 6 hours away from the capital Algiers. Tradition is the biggest power that shapes life in Ghardaia, and the most conservative people in Algeria live here. How is the tradition represented in the streets, and how does it affect women in Ghardaia? فالرجل هو الذي ينفق على المرأة. نحن في ميزاب لا نكلف المرأة بالعمل، لا نعطلها بالعمل، لا نجبرها على العمل، فهي مختارة. إذا شاءت أن تعمل فلتخرج وتعمل، تعمل في المصانع، تعمل في الوظائف، تعمل خاصة في دور التربية والتكوين والتعليم. فقط أن شرط ذلك أو الشرط بذلك أن تحافظ على هندامها وسلوكها وتقاليدها وحيائها وحشمتها، وتقتضي أجور وتعمل تقتضي منح، والمرأة مخيرة في ذلك. وإذا اختارت أن تبقى في البيت فلتبقى، لأن وظيفتها الأساسية بقاؤها في البيت. In Ghardaia, there are various local councils administrating the community. Among those, Ami Said, a federal council, forms a federative body for religious and political matters. It also represents and makes decisions on domestic and social matters, such as celebrations and weddings. The most important supporters of this council are the tribes. In the places that the tribes provide for the council, weddings take place and banquets are offered to the community. Weddings are seen as a very important part of religious education in Ghardaia. Of course, our cameras could only film the male side of the wedding. الوزير الداخلي معناه هي المرأة في منزلها، هي اللي تسير أمور أو شؤون المنزلية، وخاصة المرأة تحترم الرجل والرجل يحترم المرأة، والمرأة لها دور كامل في المجتمع الميزابي. معناه محافظة من صغرها، من بداية مدرستها عندما تدرس على كيف تكون وخاصة تصل في Ghardaia, Cezayir'de geleneklerin en fazla yaşatıldığı, en muhafazakar bölgelerden birisi. Bu bölgede 5 ayrı şehir var. Şehirler camilerin etrafında toparlanıyor.
Gardaya bölgesinde Mozbitiler yaşıyor. Mozbitilerin mezhebi ise İbadi. Genellikle Cezayir'de Malikilerin hakim olmasına rağmen burada daha çok İbadi mezhebine mensup insanlar yaşıyor ve İbadi gelenekleri İslam'ı biraz daha farklı, biraz daha sade ama biraz daha belki katı yorumlayan gelenekleri sokaklara hakim olmuş durumda. Sokaklarda kadınları görmek mümkün ama beyaz örtüler içinde ve genellikle de sadece tek gözlerini açıkta bırakan kıyafetlerle. Özellikle genç kızlar yüzleri açık, sadece yüzleri açık dolaşabiliyor. Buranın modern kadınları ise peçeli olarak başörtülerinin, pardösülerin üzerine peçe takarak ancak dolaşabiliyorlar. Bu bölgede kadınların görüntülenmesi doğrusu çok da fazla mümkün olmadı. Çünkü sokaklarda kadınları çektiğimizde bize hemen bu bölgenin halkı müdahale etti. Hatta benim bile görüntülenmeme, benim bile sonuç çekmeme müdahale ettiler. Bunun gerekçesi ise kadınların görüntülenmesinin burada porno olarak algılanmasıydı. بالنسبة هذه الرؤية التي رأيتها في الشارع بالنسبة للمرأة هي طريقة غير مألوفة التصوير في الخارج وأيضا هو تداعي من أجل سترة وهو قيمة للمرأة فالمرأة مهما كانت مسطورة وغير مكشوفة فهو قيمة لتلك المرأة من أجل إعطائها صورة التي لا يمكن نحن معناها وتربي أولادها معناها ما عندهاش الوقت اللي نشوفوها تطلع أو تهبط الشوارع وخاصة لا نراها في الشارع تمشي أو تتسكع الطرقات. هل هي ممنوع أنها تخرج للشارع؟ يعني؟ ليس ممنوع وإنما تخرج بشروط بأوامر زوجها عندما تطلب الإذن من رجلها والرجل لها ما يصعبهاش يقولها سواء يرافقها سواء يكون معناه تلمو محترمة معناتها تروح بقدر بالقدر تاعها. أن نصل إلى شيء فالحجاب هو نعمة المرأة نعمة لكل البشرية نعمة من أجل إعطائها حقها فبالعكس هي راحة لها من كل المسالب والمخالب الموجودة في المجتمع هي تعطي اسما ومركزا للمجتمع ولم يفرض عليها بالعكس بقناعة أخذت هذا بعد ذلك العين وحده كما يقولوا بعوينة. نعم يقولوا الحايك هنا الحايك عنده طريقة الاستعمال. هذه طريقة الاستعمال الحايك يبدأ من بداية صلاة عندما تبدأ في العمر 14 البنت تبدأ الصلاة تبدأ تجعل الحي مع انتهاء Returning back to the capital Algiers from Gardaya is like traveling between different countries. It feels like we left all those women we met in Algiers behind, in another time and in another country. Despite the fact that the women of the capital see Islam as part of their identity, when compared with women of Gardaya, their definition or practice of Islam is completely different. In the capital, women, whether they are covered or not, have become part of modern life. Having witnessed great changes in geography, culture, and even a sense of time only after a 6-hour journey, we are left with a lot of questions. Does Islam oppose the modernization of women? Can these two words, Islam and modernism, not be pronounced in the same sentence? We return to Algiers, a typical Mediterranean city from the desert roads of Gardaya, with all kinds of questions. And the Western world now is looking at us like being victims of our religion. And I want to change. I want the Western world to change this view because it's not true. Yes, our societies are underdeveloped. We are not, the best examples of democracy, but we are not underdeveloped because of Islam. Never. We are underdeveloped because one day we stopped developing with Islam, and now we are trying to come back to civilization,
And this is not easy because we have, very, very heavy traditions, and that's it. The Western world should, look with more impartiality to our Islamic world, and not trying to give us all their culture in a block. It's impossible. The Chinese world doesn't accept the Western culture as a block. It takes only what suits to its culture and what suits its development. The Indian world also. These are countries which have very ancient spiritualities. Why not for the Islamic world? Why should I get rid of my Islamic personality to be modern? I am modern being Muslim. Another aspect of Algeria has made it world famous is its music. There are many world-famous Algerian musicians who have managed to combine traditional music with its Western counterpart. They, as Nora Bouzuda says, have focused on the positive aspects of their complex identity. One of the most eminent musicians who play traditional Andalusian music today is Zakia Karaturki. The musician who has Turkish ancestors welcomes us in her home. هي على كل حال زكية قراتوركي فنانة ومعروفة ماشي من اليوم وفي كل بلدان قريب العالم الحمد لله. وأنا فنانة في الطرب الأندلسي، موسيقى أندلسية. والله هي على كل حال المرأة الجزائرية من قبل كانت مغبونة من قبل السكنة، من قبل كما نقولوا لي بروبليم، عندها مشاكل بزاف عندها، ولكن المرأة الجزائرية كي نقولوا قلبها واسع تحمل. سعدي بجفاكم بعد جفاك